सो हेलो जय जगन्नाथ। आज आमे वेस्ट बेंगल रो राजनीति उपरे आमे आलोचना करिबा। प्रथमे आमे देखिबा वेस्ट बेंगल रे मूलतः 7टी पार्टी अछंती पॉलिटिकल पार्टी जो थिरे सर्वप्रथम रोजी नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस, द्वितीयतः रोची कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तृतीय रोची ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, चतुर्थ रोची भारतीय जनता पार्टी, पंचम रोची कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, षष्ठ रोची फॉरवर्ड ब्लॉक, अष्टम रोची रिवोल्यूशनरी साइंटिस्ट सोशलिस्ट पार्टी। देखंतु आमर जेतले देश स्वाधीन हैला 1947 समय रे सेतबेले कांग्रेस पार्टी दीर्घत 30 वर्ष शासन करिथिला वेस्ट बेंगल रे। सेतबेले आमर मुख्य लीडर थिले विधान चंद्र रॉय एवं सिद्धार्थ शंकर रॉय। तांको अधीन रे कांग्रेस दीर्घ 30 वर्ष शासन कला। तापरे लोकंक मध्यरे किछि परिवर्तन घटिला। लोक माने चाहिले नुआ गवर्नमेंट को आमे इनवाइट करिबा, किछि नुआ परिवर्तन हबो। तो तापरे 1977 मसिया रे आमर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रो एंट्री हैला, जहाँ को आमे कहूचे लेफ्ट फ्रंट बा वाम दल। तार अधीनर की लीडर थिले ज्योति बासु एवं बुद्धदेव भट्टाचार्य। से कम्युनिस्ट पार्टी भी दीर्घ 34 वर्ष शासन कले वेस्ट बेंगल रे, पश्चिम बंगाल। जेतबे कांग्रेस 1947 रु 1977 पर्यंत जेतबेले शासन कले, लोकंक मध्यरे किछि परिवर्तन घटि नथिला। किछि डेवलपमेंट लोक जो माने जो भली खोजुथिले सेमति किछि परिवर्तन सोसाइटी रे पाइले नाही। तो से माने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को टाइम देले। से माने भी दीर्घ 34 वर्ष पश्चिम बंगाल रे शासन कले, किंतु से भली किछि डेवलपमेंट किछि देखिया को मिलिला नाही। ता भितरे जड़े नुआ एवं यंग लेडी, तांकर नाम ममता बनर्जी आसुचंती। से मुख्यतः 1970 मसिया रे कांग्रेस सहित जड़ित थिले, सोशल एक्टिविस्ट थिले, आउ कांग्रेस सहित काम करुथिले एवं भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अगेंस्ट रे छिड़ा होथिले, प्रतिवाद करुथिले। तापरे धीरे धीरे से देखिले कि मु आ गोटे नुआ दल गठन करिवि। से कौन कले 2011 समय रे से गोटे दल गठन कले, जार नाम होची तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी। टीएमसी दीर्घ 2011 रु 2026 जाके वेस्ट बेंगल रे शासन चली। किंतु कांग्रेस समय रे बा कम्युनिस्ट पार्टी समय रे जेति की जहाँ डेवलप हेइथिला आपण देखिबे 2011 रु 2025 मध्य रे कौनसी किछि डेवलप हेइनी। ता सहित ममता बनर्जी सी वाज ए गेम चेंजर। लाइक से कौन करुथले
ଜାତି ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲିମକୁ ନେଇ ଭୋଟ ଖେଳୁଥିଲେ। ଆଉ ମୋଷ୍ଟଲି ଯେତେବେଳେ 1971 ମସିହାରେ ବାଂଲାଦେଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ ଯେଉଁଟା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆମେ କହୁଛୁ ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିଲା। ବାକି ସାଉଥ, ନର୍ଥ, ଇଷ୍ଟ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଦେଶ ଗଠନ ହେଲା, ସେଟା ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶ। ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗଳାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ହିନ୍ଦୁ ୱିଥ୍ 10-15% ମୁସଲିମ। ତ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲେ। ବାଂଲାଦେଶର ଯେତିକ ମୁସଲିମ, ବାଂଲାଦେଶରେ ଏତେ ଇକୋନୋମି, ଏତେ ଜବ୍ ଅପରଚୁନିଟି ଏସବୁ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କ୍ରସ୍ କରିକି, ଆମର ଯେଉଁ ଦେଶର ବର୍ଡ଼ର ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୁହଁ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଦେଶର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବର୍ଡ଼ର ସୀମା କ୍ରସ୍ କରିକି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆସିକି କାମଧନ୍ଦା କରନ୍ତି। ଲେବର ହେଇଗଲା ବା ଏସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କ'ଣ ଭୋଟ ଆଉ ନିଜର ସତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଦେଶର ନାଗରିକତା କରାଇଦେଲେ। ତା ସହିତ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲିମ ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ଭେଦ ଏସବୁ କରାଇଲେ। ତ ଏବେ 2026 ଇଲେକ୍ସନରେ ତାଙ୍କର ହାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ମୁସଲିମମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଏସବୁ ଦେବା, ତା ସହିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ କୋର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ନ କରିବା ଏବଂ କଲିକତା ବା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା, ଜବ୍ ଅପରଚୁନିଟି ନ କରିବା, ବାହାରୁ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଆସୁଛି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ନ ଦେବା, ଜବ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ନ କରିବା, ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ 2026 ଇଲେକ୍ସନରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇସବୁ। ଦେଖିବା ଆମେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ 16ଟା ସିଟ୍ ଅଛି ଆଉ ବିଧାନସଭାରେ 296ଟା ସିଟ୍ ଅଛି। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 296 ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ମେଜରିଟି ଆପଣଙ୍କୁ 248ଟି ସିଟ୍ ଆକ୍ୱାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ଆମେମାନେ ଭାବୁଛୁ ବିଜେପି ଆସିବ। 200 ପାଖାପାଖି 198 ସିଟ୍ରେ ବିଜେପି ଆସିବ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିବ ଟିଏମ୍ସି ଅଲମୋଷ୍ଟ 50-55। ତାପରେ ଅଦର କମ୍ୟୁନିଟି, ନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ହେଇଗଲା, ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।